हाय एवरीवन, कशी आहे सगळी? बरी हाय न्हू? हांवूय आहा बरें. आयज हांव कोत्ता पातळ भाजी. ही पातळ भाजी वटाणा घालून कोत्ता. हे मॉर्निंग ब्रेकफास्टाक मेळटा रेस्टॉरंटान. आमी गोंया खाता न्हू तेन्ना एक सुकी भाजी येता आनी एक पातळ भाजी. ही पातळ भाजी वटाणा घालून कोत्ता आनी कोकनटूय घालता हांव तितून. तरी तुमकां हांव दाखयता आयज हांव केहें कोत्ता पळय तें. आनी हांव तितून घालता हो म्हजो गोवन गरम मसाला. हो हांवें गरम मसाला घरान केला. हेजी रेसिपी ऑलरेडी आहा. म्हाका कॉमेंट्सान विचारलेलें हो मसाला भाजयेक घालूंक जाता, पल्सिसांक घालूंक जाता, वटाणा चोण्यांक कित्याकूय घालूंक जाता, मासाकूय घालूंक जाता, बट मातशें डिफरंटली कोत्ता. हे वटाण्याचे भाजयेक हांव वटाणाचो रोस कोत्ता. तेका हांव कोकनट घालून कोत्ता. तुमकां तर दाव करूंक जाय जाल्यार दायेक हांव घालिना कोकनट. ते तुमच्यान गरम मसाला आनी टमॅटो घालून करूंक जाता, बट डिफरंटली कोत्ता हांव. तेजी रेसिपी नेक्स्ट टायम दाखयतलें तुमकां हांव विथ गोवन गरम मसाला. आतां हांव तुमकां दाखयता हो चोण्याचो रोस कहो कोत्ता तो. आयज हे केलें हांवें गोवन पातळ भाजी. ही रेस्टॉरंटान मेळटा मॉर्निंग ब्रेकफास्टाक वीथ ब्रेड नाजाल्यार पुरीज. ही हाची रेसिपी. हे हांवें व्हायट पीस घालून केला. ते दोये वटाणे येता पळय ते. तुमच्यान ग्रीन वटाणेय घालून करूंक जाता. हांवें हे म्हाजे होममेड गरम मसालाची रेसिपी घालून केल्या. तुमकां तर गरम मसालाची रेसिपी जाय जाल्यार हांव हाला लिंक घालतलें डिस्क्रिप्शनान. तुमकां म्हाजी रेसिपी लायक जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी कॉमेंट्सान सांगाय तुमकां रेसिपी लायक जाल्यार. आनी तुमी तर डिफरंटली कोत्ता जाल्यार तें कॉमेंट्सान म्हाका सांगूंक जाता. हांव पळय म्हाका केहें येता ते भाशेन हांव कोत्ता. हे हांवें घेतल्या व्हायट पीस. एका वटाणाय म्हणटा हे व्हायट आसता. तुमच्यान ग्रीन मेळटा तेय घालूंक जाता. चना जाय चनाय घालूंक जाता. हे हांवें 8 hours भिजोक घातलेले आनी हे बाय वेट आहा 200 grams. आमकां जाय आमसाण. हांवें ही 1 tablespoon आमसाण भिजोक घातल्या. तुमकां कितलें आमट गोड जाय तें तुमच्यान एडजस्ट करूंक जाता. होममेड गोवन गरम मसाला 3 tablespoon. 2 cloves गार्लिक. हो जिंजर घेतला हांवें अरावंड 1 inch आहा. एक अनियन मिडियम सायज. हे गोड घेतला हांवें. तुमकां गोड घालूंक नाका जाल्यार तुमच्यान शुगरूय घालूंक जाता. म्हाका गोड लायक तरी हांव गोड घालता. एक टमॅटो जाय आनी हो एक अनियन. हो धाकटुलो पीस अनियन जाय आमकां चुनाच्या बारा भाजून. हें चून हांवें कांतलां आनी हो आहा अरावंड हाफ कोकनट. होय आमकां जाय. आतां हांव दाखयता हांव म्हाजे चण्याचो रोस कहो कोत्ता तो. पयलीं आमी वटाणा हे उकडोवंक दवरया. हांवें हे वटाणा धुयल्या देखून हांव सेम उदक घालता. हितून घालता 1 teaspoon सॉल्ट. तुमकां कितलें टेस्टाक घालूंक जाय तुमी घालाय. हांवें तितून थोडें उदक घातलां आनी आतां हे हांव उकडोवंक दवरता विसल लावन. वटाणे उकडले. फर्स्ट विसल जाले उपरांत हांवें हे वटाणा 10 minutes मिडियम गॅसीचेर उकडोवंक दवरलेले आनी हे आतां हे पळय सारके सॉफ्ट जाले. आमकां चडूय सॉफ्ट करूंक नाका. मातशें तितून हे फूल वटाणा आसूंक जाय. आतां हे वटाणा आमी सायडीक दवरया. पयलो आमी कांदो कातरया. हो आख्खो कांदो आमकां जाय ग्रेवी करपाक. कांदो जालो. आतां टमॅटोज कातरया. टमॅटोज आमकां बारीक कातरूंक जाय. टमॅटोज कातरून जाले. आतां आमी चून भाजया. हांवें आमच्या पॅनान घातला 1 tablespoon तेल. तेल मातशें गरम जावंक दिवया. तेलान भाजया तो ल्हान कांदो कातरून दवरलेलो पळय तो. कांदे लायट गोल्डन कलर जावंक जाय. आतां मातसो कलर येता आनियन्सांक. आमी तितून जिंजर आनी गार्लिक घालया आनी हे आमी भाजया.
चून कांतून दवरलेले ते घालया. चुनूय आमकां लायट गोल्डन इन कलर जावंक जाय. चुनाचो कलर सारको चेंज जाला, मातसो लायट ब्रावन जाला. आमी आतां गॅस ऑफ करूया. हें चून आतां आमी निवोंक दवरया आनी मागीर बारीक वांटपाचें. हितून आनी कांय घालपाचें न्हू, इतलेंच वांटपाचें सारकें बारीक. तरी हांव आतां हें निवोंक दवरतां. चून निवलें. आतां हें आमी बारीक वांटया. इल्लेशें उदक घालून आमकां हें चून वांटूंक जाय. इल्लेशें उदक घालून वांटात. हें चून सारकें बारीक जावंक जाय. आमचें चून कांदो आले लसुणाची पेस्ट वांटून बारीक जाली. ही पेस्ट आमकां सारकी बारीक करूंक जाय. आतां आमी आमची ग्रेवी करूया. तेल गरम जालें, कांदो घालया. तुमी तर बीफ करी कोत्ता विथ वेजिटेबल्स घालून जाल्यार सेम हेच करपाचें. आमी वटाणे उकडून दवरल्या ते हे आमी बीफ उकडपाचें आनी मागीर तेचे आफ्टर दॅट सगळें हेच करपाचें. कांदो आमी आतां फ्राय करूया. कांदो आमकां लायट गोल्डन इन कलर जावंक जाय. कांद्यान हांव घालता 1/4 टीस्पून सॉल्ट. ऑनियन गोल्डन ब्राउन इन कलर जाला. टोमॅटोज घालया. टोमॅटोजान घालता 1/4 टीस्पून सॉल्ट. आमी ऑनियन्स आनी टोमॅटोज फ्राय करूया. टोमॅटोज सारकी सॉफ्ट जावंक जाय. आतां मातसो वत आनी भाजया टोमॅटोज. टोमॅटोज सॉफ्ट जाले. आतां आमी हो गरम मसाला घालया. हो आमी करून दवरलेलो गरम मसाला तो हांव घालता 3 टेबल स्पून. ही स्पून आहा डिजर्ट स्पून ही हांव 3 घालता. तुमचो तर मसाला चड स्पायसी आहा जाल्यार तुमच्यान उणोय घालूंक जाय. आमी हो मसाला हो मिक्स करूया. बरो वास येता मसालाचो. चड वगत भाजनाका हो मसाला. मातसो हो ऑयलान मिक्स केलो. आमी इमिजिएटली चून घालया वांटून दवरलेली. हें चून वांटून दवरला तें घालया आनी मिक्स करूया. हें चून आनी मसाला आमी मिक्स करूया. हा मसाला आनी चून आमी मातसो 1 मिनिट फ्राय करूया. आनी हितून कंटेनरान कितें चून उरला तें उदक आमी हितून रिन्स करूया आनी हितून घालया. 1 मिनिट जालो. मसाला बरो फ्राय जाला. आतां आमी वटाणा घालया. तुमी तर बीफ करी करता जाल्यार आतां हितून बीफ घालात. आमी मिक्स करूया. हे मिक्सराचें उदक उरलां तें घालया. आतां हें उदक घालता. कुकराचें उदक घालया. तुमकां हिंगा कितलें पातळ करूंक जाय तें तुमच्यान करूंक जाता. हितून हांव घालता हें टॅमरीन वॉटर. तुमकां कितलें आंबट जाय तें तुमी टॅमरीन घालाय. हांव पयलीं टेस्ट करून पळयतलें आनी मागीर आनीक जाय जाल्यार आनीक घालतलें. आनी हो 1 पीस हांव जॅगरी घालता. गोड गोंयचें. तुमचे कडेन तर गोंयचें गोड ना जाल्यार तुमच्यान हिंगा साखर घालूंक जाता. 1/2 टीस्पून ना जाल्यार 1 टीस्पून. तुमकां कितलें स्वीट जाय तितलें साखर तुमच्यान घालूंक जाता. आतां हेका आमी बॉयल येवंक रावया आनी ओन्ली फॉर 5 मिनिट्स आमी हें शिजोवपाचें. 5 मिनिट्स जाले. हे आमचे वटाणे शिजता. हांवें हे सारके लो फ्लेमीचेर दवरलेले. हांव आतां टेस्ट करून पळयतां. सॉल्ट टॅमरीन बा कितें जाय जाल्यार. हांवें टेस्ट करून पळयलां. इल्लें हें टॅमरीन ज्यूस जाय तितून. तरी हांव हितून टॅमरीन वॉटर घालता 1 टेबल स्पून.
आनी 1/2 टीस्पून सॉल्टूय जाय तेंय घालता. आतां आमी मिक्स करुया. हांवें टेस्ट करून पळयल्यार सारकें टेस्टी जालें. आतां आमी 1 मिनीट दवरुया कित्याक सॉल्ट आनी टॅमरीन ज्यूस घायला न्हू देखून. 1 मिनीट जालें आमचे वटाणा रेडी जाले. कलर काय बरो येयला आनी सारकें टेस्टी जालें. हे तुमच्यान रायसाच्या बारा खावंक जाता, ब्रेडाच्या बारा चपातीनूय खावंक जाता, नाजाल्यार पुरीच्या बाराय खावंक जाता. आमची गोवन पातळ भाजी रेडी जाली आनी बिलीव मी सारकी टेस्टी जाल्या. आतां हो व्हिडिओ हिंगाच एंड करता. सी यू नेक्स्ट टायम विथ अ न्यू रेसिपी. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.